Guys, mag-register na naman tayo ng account. Lagi lang tayo nag-attend, kaso lagi lang naman palpak. Dahil hindi gumagana. Siguro sa signal na lang. Yan na guys. Okay, punta daw tayo sa settings. Tapos, account secure. Ito. Secure guys. So, andito na tayo banda. So, sinabi dito, tap your registered phone. So, ito naman yung phone ko. Okay, meron na. Ay, salamat Lord. Gumana na guys. So, kinakailangan na pala mag-update as unregister. Tap unregister phone. And then tap yes. And then take a selfie. Yes, ganun lang pala ka-easy guys. Guys, naka-selfie na ako. At ano nasabi? Take a selfie, confirm. So, saan yun? You have unregistered this phone. So, ganito na nakalagay guys. Oh. So, next again mo, kailangan mo mag-register na bagong phone sa GCash account mo. Para G-Save ka. Okay. So, okay na guys. Wala na. Yes, anak. Thanks God.